हेलो एंड वेलकम टू द लाइब्रेरी। यही वीडियो रे आमे ओडिशार जियोग्राफी विषय रे बुझिबा। जेमिति कि आपण माने जानिथिबे ओडिशा भारतर नॉर्दर्न पार्ट रे अवस्थित। आम ओडिशा राज्यर पूर्व दिगरे वे ऑफ बेंगल बा बंगोपसागर रो उपस्थिति अछि। सेमिति ओडिशार पश्चिम पटे छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर पटे झारखंड राज्य आ वेस्ट बेंगल एवं दक्षिण पटे आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य अवस्थित। 1947 मसीहा पूर्व जेतेबेले भारत स्वाधीनता पाई नथिला बा ब्रिटिश एम्पायर रो गोटे कॉलोनी थिला, सेतेबेले आम ओडिशार राजधानी कटक रे थिला। तापर एहाकू भुवनेश्वर कर दिया जायथिला। आउ सेतेबेले आमे ओडिशा को ओडिशा बोली लिखुथिलु। 2011 मसीहा शेष आड़कू माने 1 नवेम्बर 2011 मसीहा रे आम राज्यर ना ऑफिशियली परिवर्तन करा जाई ओडिशा रु ओडिशा करा जायथिला। ओडिशार क्षेत्रफल 60,119 स्क्वायर माइल्स किंबा 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। ओडिशार जनसंख्या 2021 मसीहा सुधा 4,70,20,000 थिला। वर्तमान ओडिशार प्रोजेक्टेड जनसंख्या हेउची 4,79,20,000। ओडिशा भौगोलिक स्तर रे 4टी नेचुरल डिविजन रे विभक्त। सेगुडी कहला नॉर्दर्न प्लाट्यू, ईस्टर्न घाट, सेंट्रल ट्रैक्ट आउ कोस्टल प्लेन्स। आम ओडिशार मुख्य नदी गुड़िक है महानदी, सुवर्णरेखा, बुढ़ाबलंग, बैतरणी, ब्राह्मणी, ऋषिकुल्या एवं वंशधारा। महानदी छत्तीसगढ़ राज्यर धमतारी जिला दंडकारण्यर फरसिया ग्राम ठारू पाखापाखि 6 किलोमीटर दूर आरंभ हो बंगोपसागर रे सरीछि। महानदीर लंब 560 माइल बा 900 किलोमीटर। महानदी भूस्थलर 51,000 स्क्वायर माइल बा 1,32,100 स्क्वायर किलोमीटर जगह को अधिकृत करी छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य दे प्रवाहित हुए। महानदी छत्तीसगढ़ राज्यर रायपुर, जांजगीर और रायगढ़ जिला दे प्रवाहित होउथिला बेले आम ओडिशार संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, झारसुगुड़ा, बौद्ध, अनुगुल, कटक और जगतसिंहपुर जिला दे प्रवाहित हुए। जदि आम मेजर सिटी वाइज देखिबा ताहले महानदी राजिंग, संबलपुर, कटक, सोनपुर, कंटिलो, बौद्ध, बांकी एवं पारादीप दे प्रवाहित हुए। सुवर्णरेखा नदी छोट नागपुर प्लाट्यू अर्थात झारखंड राज्यर रांची जिलार नागरी नामक गाँ पाखर आरंभ हो बंगोपसागर रे सरीछि। सुवर्णरेखा नदीर लंब 245 माइल बा 395 किलोमीटर। सुवर्णरेखा नदी भूस्थलर 7,317 स्क्वायर माइल बा 18,951 स्क्वायर किलोमीटर जगह को अधिकृत करी झारखंड राज्य रु आरंभ होई ओडिशा दे वेस्ट बेंगल राज्य दे प्रवाहित हुए। सुवर्णरेखा नदीर समुदाय 395 किलोमीटर लंबा भितर 269 किलोमीटर झारखंड राज्य रे, 64 किलोमीटर वेस्ट बेंगल रे एवं 62 किलोमीटर आम ओडिशा दे प्रवाहित हुए। सुवर्णरेखा नदी ओडिशा राज्यर बालेश्वर जिला दे प्रवाहित होता है। बुढ़ाबलंग नदी आम ओडिशार मयूरभंज जिलार सिमिलीपाल रेंज रु आरंभ हो बालेश्वर जिले में शेष होइछि। बुढ़ाबलंग नदीर लंब 109 माइल बा 175 किलोमीटर। बुढ़ाबलंग नदी भूस्थलर 1,870 स्क्वायर माइल बा 4,840 स्क्वायर किलोमीटर जगह को अधिकृत करी प्रवाहित हुए। बैतरणी नदी ओडिशार केन्दुझर जिलार डुमारिया गाँ पाखापाखि गणकोशिका गुप्तगंगा पहाड़ श्रेणी आरंभ हो बंगोपसागर रे सरीछि। बैतरणी नदीर लंब 220 माइल बा 360 किलोमीटर। ब्राह्मणी नदी साउथ कोएल नदी और शंख नदी द्वयर कन्फ्लुएंस द्वारा तैयारी होइछि। कन्फ्लुएंस माने नदीर संगम को बुझाए। ब्राह्मणी नदी ओडिशार मेजर इंडस्ट्रियल टाउन राउरकेला पाखर आरंभ हो सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, जाजपुर एवं केन्द्रापड़ा जिला मध्य दे प्रवाहित हुए। ब्राह्मणी नदी होउछि ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी। ब्राह्मणी नदीर लंब 300 माइल बा 480 किलोमीटर एवं यह भूस्थलर 15,071 स्क्वायर माइल बा 39,033 स्क्वायर किलोमीटर जगह को अधिकृत करी प्रवाहित हुए। ऋषिकुल्या नदी ओडिशार कंधमाल जिलार दारिंगीबाड़ी आरंभ हो गंजाम जिलार सुरड़ा, धारकोट, आस्का, पितला, पुरुषोत्तमपुर, तारातारिणी, प्रतापपुर, आलादीगाम, ब्रह्मपुर, गंजाम एवं छत्रपुर ब्लॉक दे प्रवाहित हुए।
ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ଲମ୍ବ 103 ମାଇଲ ବା 165 କିଲୋମିଟର। ଏହା ଭୂସ୍ଥଳର 7700 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆକୁ ଅଧିକୃତ କରି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୁଳୁ, ରାମପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବର୍ଡରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର କଳିଙ୍ଗପାଟନାମ ଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସରେ। ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଲମ୍ବ 254 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହା ଭୂସ୍ଥଳର 10,830 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆକୁ ଅଧିକୃତ କରି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିଜନରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ତାକୁ ଟ୍ରପିକାଲ ୱେଟ୍ ଡ୍ରାଏ କିମ୍ବା ଟ୍ରପିକାଲ ସାଭାନ୍ନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସକୁ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ମାସ ଏବଂ ମେ ମାସକୁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାସ ବୋଲି କନସିଡର କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭରେଜ ବାର୍ଷିକ ରେନଫଲ୍ ପାଖାପାଖି 60 ଇଞ୍ଚ ବା 1500 ମିଲିମିଟର। ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ସରେ ହେଭିୟର ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ଦେଖାଦିଏ। ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ କହିଲେ ଅଧପାତକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେମିତିକି ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଆଦି ଏରିଆରେ କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ଦେଖାଦିଏ, ପାଖାପାଖି 50 ଇଞ୍ଚେସ୍ ବା 1300 ମିଲିମିଟର ଆନୁଆଲି। ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆର 1/3 ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଷ୍ଟ ଡିସାଇଡିୟସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରପିକାଲ ଡ୍ରାଏ ଡିସାଇଡିୟସ୍। ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଷ୍ଟ ଡିସାଇଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଟ୍ରପିକାଲ ଡ୍ରାଏ ଡିସାଇଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲା କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲ। ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଷ୍ଟ ଡିସାଇଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼, ପ୍ଲାଟିଉଜ୍ ଏବଂ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ। ସେହିପରି ଟ୍ରପିକାଲ ଡ୍ରାଏ ଡିସାଇଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଦେଖାଦିଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଘନତ୍ୱ କମି କମି ଯିବାର ପାଇବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟସ୍, ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାଟେଲ୍, ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ, 4ଟି ଶିଙ୍ଗ ଥିବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଘ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେସିସ୍, ମୟୂର ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିନ୍ ଏବଂ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ମାଛ ଏବଂ ୱାଟରଫାଉଲ୍ ମାନଙ୍କର ବ୍ରିଡିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖଟିଏ ମାତ୍ର। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବାବଦରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯଥା ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମି, ପପୁଲେସନ୍ସ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ସର୍ଭିସେସ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର, ଏଜୁକେସନ୍, ଆର୍ଟ୍ସ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ଅବଭିୟସଲି ଏତେ ସବୁ ଟପିକକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର ଅପ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ସାମ୍ୟକ ଧାରଣା ପୂର୍ବକ ହେଉନା କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏସବୁକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍। ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ନୋଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲିସନିଂ।